ମୁଁ ଜଣେ ଅବିବାହିତ ରୂପବତୀ ମନମୟିନୀ କନ୍ୟା ଯିଏ ହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ମୁଁ ହେବି ତା ଲାଲନା ବୁଝିଲ ବୀର। ଓ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ହେବି ତ ସଜନା ଆଉ ତୁମେ ହବ ମୋର ସଜନୀ ବୁଝିଲ। ଆସ ନା ମୁଁ କଳକୁ ଟିକେ ଚାଲିଆ ଆଲ ଆ ଟିକେ ଚାଲିଆ 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 কি সত্যতা আমি নিশ্চয় করিবি কান্ন ধরিবি বসিবি উঠিবি তমে যা কইলে সেইয়া করিবি কোহ ডালি সে কিপরি সত্য। এ বাবু ମୁଁ ଜଣେ ନାଚ କାଲି ମୋ ସହିତ ନାଚ କରିପାରିବ ତ?